नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, हिंदुस्तान में चौथा लॉकडाउन शुरू है और इसी को पूरे भारतवासी फॉलो कर रहे हैं। जावद में भी और अतराफ़ में भी, नीमच ज़िले के अंदर भी प्रशासनिक तौर पर शांति समिति की मीटिंग हुई। उसके अंदर ये तय पाया गया है कि 31 मई तक इस लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। हम शासन के आदेश का बराबर पालन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जुमे के अंदर भी हमने इसका बराबर पालन किया है और 27वीं की रात के अंदर भी बराबर पालन किया है और ईद के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला ईदगाह के अंदर नमाज नहीं होगी, मस्जिदों के अंदर होगी। और जो 5 इंसानों की पाबंदी के साथ 5 वक्ता नमाज़ें हो रही हैं, उसी एतबार से ईद की नमाज भी 5 आदमियों के साथ ही होगी और पूरे डिस्टेंस को बराबर फॉलो किया जाएगा। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ, ख़ास करके उन महल्ले से जहाँ पर अभी चारों तरफ को सील कर रखा है, हालात अच्छे नहीं हैं, उन लोगों को बराबर प्रशासन की सहायता करना चाहिए, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी सर्दी, ज़ुकाम, बुखार इस तरह का मरीज़ हो तो अपनी बीमारी को छुपाएं नहीं बल्कि और बता दें और अस्पताल के अंदर वापस उसका इलाज करवाएं। प्रशासन आपका जान माल के नुकसान की हिफाजत के लिए जब आगे आ रहा है तो उसका बराबर आप सहयोग करना आपका फ़र्ज़ बनता है। आप उनके सामने अदब के साथ पेश आएँ, उनकी हिम्मत अफजाई करें, वो जिस ढंग से आपको बताएं उस तरीके से आप काम करते रहें। इंशाअल्लाह ताला वो भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। दूसरी बात, जहाँ पर आपको अपने घरों से निकलने के लिए, बाज़ारों में न जाने के लिए, एक दूसरे से दूर रहने के लिए, मुसाफे न करने के लिए, एक दूसरे की भीड़ के अंदर से बचने के लिए जब आपको हिदायत दी जा रही है तो आपको उस हिदायत के ऊपर बराबर अमल करना चाहिए। इस हिदायत के अंदर हम सबका फ़ायदा है, पूरे जावत का हित है, पूरे देश का हित है। इस बात का आप बराबर से पूरा ख्याल रखें। रहा सवाल, आप अगर मजहबी एतबार से ये समझना चाहते हैं कि ईद की नमाज हमारा होना ज़रूरी है तो आप याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ज़ाहिरी के अंदर भी ऐसे मौके आए कि ईद की नमाज ईदगाह के अंदर नहीं हुई। तो हमें कुछ जब ऐसे हालात के अंदर कोई भी मसला पेश आ जाता है तो हमें पुरानी रिवायात को देखना पड़ता है, पुराने मसाइल और अहकाम को देखना पड़ता है कि जब आपके ऊपर किसी तरह की पाबंदी है, किसी तरह की रोक है, आपको इस्लामी एतबार से उन मसाइल के ऊपर पूरा उबूर नहीं है कि आप उसको हल कर सकें, तो आपके लिए ईद की नमाज माफ़ है। आप उसकी क़ज़ा नहीं पढ़ सकते, आप ईदगाह में नहीं पढ़ सकते। इस्लामी एतबार से ईद की जो जुमे का हुक्म है वही ईद का हुक्म है। और ईदगाह के अंदर जब नमाज नहीं हो रही है, मस्जिदों के अंदर हो रही है, तो जिन लोगों को मस्जिद के अंदर आने की इजाज़त है और नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है तो आप उन्हीं आदमियों को नमाज़ पढ़ने दें। और बाकी हज़रात ये ना समझें कि हमारी ईद की नमाज़ क़ज़ा हो गई, ईद की नमाज़ छूट गई। ऐसे हालत के अंदर न तो क़ज़ा होगी और न आपकी नमाज़ छूटी है। आप अल्लाह की तरफ से आपके लिए माफ़ी है, आप उसको माफ़ी को शुक्राने के तौर पर अपने अपने घरों में जिन मस्जिदों के अंदर नमाज हो गई ईद की नमाज, जो भी वक्त अपने अपने एरिए के एतबार से, अपने महल्ले के एतबार से मुकर्रर है, उस वक्त व मुकर्ररा के ऊपर ईद की नमाज मस्जिदों के अंदर हो गई। उसके बाद आप 4 रकात नमाज चाश्त की नफिल अपने घरों पर पढ़ लें, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। आप ये ख्याल रखें कि ये ईद की नमाज की क़ज़ा नहीं है और ये ईद की नमाज का बदल नहीं है।
یہ نفل نماز کے اندر ہی کہلائے گی۔ پہلے والے حالات کے اندر اس وقت تفصیل کرنا مناسب نہیں ہے، آپ سبھی جانتے بھی ہیں اور اپنے علماء اکرام سے مسائل کو بھی سمجھ لیں گے، تو یہ اس کا بدل بھی نہیں ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ بس آپ کو اپنے گھروں کے اوپر 4 رکعت نماز چاشت کی نفل پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھ لیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے تحت جب ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ جس جگہ ہمیں گلے ملنا سنت بتایا گیا ہے، گلے ملنے سے گناہ دھلتے ہیں، مصافحہ کرنا سنت بتایا گیا ہے، تو ایسے حالات کے اندر جب نقصان ہو رہا ہے، ایسے حالات کے اندر جب وبائیں اور بلائیں پھیل رہی ہیں، تو ایسے حالات میں گلے نہ ملنا بھی سنت ہے اور مصافحہ نہ کرنا بھی سنت ہے۔ یہ خیال رکھیں آپ۔ تو عید کے دن ایک دوسرے کے گھروں پر مبارکباد دینے کے لیے نہ جائیں، ایک دوسرے سے گلے نہ ملیں، ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کریں، اور آپ یہ خیال نہیں کریں کہ ہماری عید کی خوشی ختم ہو رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو نمازوں کی پابندی آپ کے اوپر عائد کر دی گئی ہے، مسجدوں کے دروازے آپ کے اوپر بند ہیں، آپ خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ کہیں کھلے طور پر جا نہیں سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر آپ کے پاس کون سی عید کی خوشی ہے؟ آپ کس عید کی خوشی کی بات کر رہے ہیں؟ جب نمازوں کے اندر آپ کو پوری آزادی مل جائے، جب تندرستی کے ساتھ آپ کو پوری آزادی مل جائے، تب آپ مسجدوں کے دروازوں کو دیکھ لیں، وہاں پر عبادت کر لیں، وہاں پر سجدے کر لیں۔ جب آپ کا رب آپ کو راضی ہو کر اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دے تو اس وقت تم آپ خوشی منانا، وہی تمہاری سچی عید ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ خیال کریں کہ ہم اتنا خرچہ کریں گے، تو آج کے دور کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ خرچہ آپ جمع کر کے رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور بھی کوئی مجبور ہوں جن کے گھروں کے اندر اگر کسی طرح کی کوئی کمی آ رہی ہے تو آپ اس کو خیال رکھیں، صدقہ فطر برابر ان کو دیں اور ان کے حساب سے ان کی مدد کرتے چلے جائیں۔ یہ اس عید کے اوپر آپ کا سب سے بڑا خرچہ ہوگا جو آپ کے بچوں کی طرف سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں پھر ایک بار اپیل کروں گا کہ مسلم محلوں میں جاود، نیمچ ضلع، نیمباہیڑا، چتور ضلع، کپاسن، آس پاس کا ایریا، یہاں تک کہ میں اندور والوں سے بھی پہلے بھی اپیل کر چکا ہوں اور پھر اپیل کر رہا ہوں کہ آس پاس کے جتنے بھی ایریا ہیں ان ایریاؤں کے اندر ہم برابر احتیاط رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے وطن والوں کو، اس دنیا سے جتنی بھی بیماریاں اور وبائیں ایک دوسرے پھیل رہی ہیں ان سب کو ختم فرمائے اور ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔